پیغمبر دی ختم نبوت دا مسئلہ اور عقیدہ بیان کرنا چاہنا، کائنات دے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے فضیلت، عظمت اور شان اور مقام نہ نوازے ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض نو بعض تے فضیلت دیتی، لیکن سارے نبیاں تے رسولاں دے اتے اللہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو نمایا، اللہ پاک نے مقام بھی دیتا ہے، شان بھی دیتی، یعنی او عظمتاں، او فضیلتاں، او شاناں، او مقام، او رفعتاں کسے نبی تے رسول نو نہیں ملیاں جڑیاں اللہ نے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نو دیتیاں صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنے انبیاء آئے نے انہاں نو صرف نبی منن نہ گزارا ہے، آمینہ دے لال نو صرف نبی منن نہ گزارا نہیں، جب تک اسی انہاں نو آخری نبی نہیں مننا گے، اس وقت تک کوئی انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دا عقیدہ ختم نبوت نہ ہوئے۔ پیغمبر نو آخری نبی نہیں تسلیم کران گے اسی مسلمان نہیں، پہلے انبیاء نو صرف نبی مننا گے گزارا ہے۔ اور قرآن دے شروع دے اندر بھی اللہ نے ایک بڑی کمال دی گل کی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ نے میرے محبوب وہ لوگ جڑا تھوڑے تے ایمان لے آیا، جو نازل ہویا ہے آقا تے نازل کی ہویا ہے اے قرآن، جو تھوڑے تے نازل ہویا ہے قرآن اللہ دے رسول تے نازل ہویا ہے، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے جو تھوڑے تے نازل کیتا گیا، وما انزل من قبلک جو تھوڑے تو پہلے نازل کیتا گیا، پہلے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم۔ ہن اللہ نے بعد دی گل نہیں کیتی، پہلے دی گل کیتی ہے، تے اگے اللہ نے کیا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی اللہ نے پہلی گل کرن تو بعد آپ دی موجودہ کتاب دی گل کرن تو بعد اگے پھر اللہ نے آخرت دی گل کیتی ہے، بین دلیل ہے۔ ہن نبی تو بعد نہ کوئی کتاب آنی ہے تے نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی شریعت آنی ہے، ہن قیامت ہی آنی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ ہن نبی تو بعد کوئی نواں نبی بولیا جے نا، نواں نبی ہن قیامت آنی ہے، نبی آنا ہن قیامت آنی ہے، نویں شریعت آنی ہن قیامت آنی ہے، نواں قرآن نازل ہونا، کوئی نویں کتاب بھی نہیں آنی، نواں نبی بھی نہیں آنا، نویں شریعت بھی نہیں آنی، تے نویں امت بھی بولیا جے نا، تسی آخری امت ہو بولو تے صحیح، نویں امت بھی نہیں آنی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکے ہے، ہن کوئی ذلی بروسی کسے کسیٹی دا پتر نبی بن سکدا؟ تسی بول دے نہیں، تسی ٹھلے ہو جے ہیں۔ قرآن دے اندر 100 دے قریب آیات نے جیڑیاں نبی دی ختم نبوت تے دلالت کر دیاں نے، اور 200 دے قریب احادیث نے جیڑیاں نبی دی ختم نبوت دے اتے دلالت کر دیاں نے۔ سنیے پہلی ایت، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اونچی کہہ دیو سبحان اللہ۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونیا محبوبہ مردان دے وچوں نہیں کسے دے باب، او تے اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے۔ آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین۔ میرے محبوب جی خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ فرمایا اللہ نبی آبادی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا یہ آیت تو نازل ہوئی ہے۔ ایک کانفرنس کتے ہو رہی ہے عالم ارواح دے اندر، ایک رب نے کانفرنس کی تھی نبی دی ختم نبوت دی، ایک کانفرنس کی تھی اپنی ربوبیت دی۔ تے ختم نبوت دی کانفرنس صرف نبیوں نو بلایا ہے۔ آیا کہ انہاں چ ایک سیٹی دا پتر کانا الو دا پٹھا بھی ہے سی؟ وہ بولو تے صحیح کی ہویا جی؟ آقا فرماندے نے انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین۔ اجے آدم دی مٹی گوئی گئی سی، اجے آدم دی جسم تے روح کٹھا نہیں سی ہویا، اللہ نے مینوں اودوں وی خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ اب ویکھے نا اجے زمین تے سما معارض وجود چ نہیں آیا، اجے کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آئے، آدم دی مٹی اجے گوئی گئی ہے تے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں اودوں ہی خاتم النبیین لکھ دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے بابا ہی سمسام فرماندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل، پھر کہہ دیو کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی۔ سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ پھر کہہ دیو اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب انبیاء دی جماعت، جی جی اللہ جی میں کلاہ نبوت دے دیواں، تھانوں کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، میں تھانوں دنیا تے پیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اس دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ اللہ جی تسی دس دیو پھر اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا مصدق لما معکم، وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی پھر فرمایا لتؤمنن بی ولتنصرن، اے میرے نبیو دھیان نہ سن لو نا، تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں ساریاں پاسے ہو جانا، نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک نہ مینوں وعدہ دو گے ادوں تک نہ نبوت لو گے۔ انہوں آخ دینی مقام محمد، تو کی جانے خیر الانام محمد صلی اللہ
हुण आका दे आन तो बाद क़यामत तक किसी नबी दी नबूवत चल सकती है? बोलो तो सही यार। हुण नबियां ने इकरार किया, कालू अकररना, क्यों नहीं चल सकती? आदम दुनिया तो गए, 10 सहीफे नबूवत नाल ले गए। नबी नूह दुनिया तो गए, अपनी शरीयत नबूवत नाल ले गए। हजरत शीस दुनिया तो गए, 50 सहीफे नबूवत नाल ले गए। हजरत अदरीस दुनिया तो गए, 30 सहीफे नबूवत नाल ले गए। नबी मूसा दुनिया तो गए, तौरात नबूवत नाल ले गए। नबी ईसा आसमान ते उठाए गए, अपनी अंजील नबूवत नाल ले गए। नबी दाऊद दुनिया तो गए, जबूर ते नबूवत नाल ले गए। आमीना दा लाल दुनिया तो शेखुपुरियो टुर गया, लेकिन आपकी नबूवत भी क़यामत तक है, आपकी शरीयत भी क़यामत तक है। नवा नबी आना, बोलते नहीं। कोई नबी आना नहीं। जिस तरह नवा नबी को नहीं, तो नवा दीन भी, बोलो तो सही, दीन भी मुकम्मल हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैदान अरफात दा 9 ज़ुल्हज जुमे दा दिन 10 हिजरी है, ते जग्गां दे पीर उठनी ते बैठ के खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहे ने। आसमान तो जिबरील कुरान लैके आउंदा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, अज दे दिन असी तुहाडे ते अपने दीन नूं मुकम्मल कर दिता, नेमत नूं पूरियां कर दिता है। ते जग्गां दे पीर उठनी ते बैठे अपनी उंगल आसमान दी तरफ उठांदे ने। आका फरमांदे ने, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ। चौथी दफा सहाबा वल किया, 1.25 लाख 1.5 लाख सहाबा दा इज्तिमा है। फरमाया तुसी भी गवाह बन जाओ। अल्लाह तेरियां गवाहियां कादियां ने, जिवें तू दीन मेरे ते नाज़िल कीता है, मैं मेनवा अन ओवे ही दीन सहाबा तक पहुंचा दिता है। मैं मुहम्मद ने वादा भी नहीं कीता ते उची बोलो घाटा भी बोलिया जी ना, घाटा भी कीता नहीं। हुण जिस पैगंबर दे कलबे अंदर ते पूरा दीन उतरिया, वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने उस नबी नूं नहीं दिती, ते मौलवी नूं किवें दे छड़ी है? वो बोलते नहीं। मौलवी नूं किवें दे छड़ी है? मौलवी जिधरों मर्जी दीन च वादा करे, घाटा करे, जो मर्जी करे, इनू कोई पूछण वाला नहीं। तो फिर पीछे लेबल ला दिंदा, ये बिदते हसना है। आते ने कि नहीं? मैं तो मेरे शेख भी कोल बैठे ने, चौधरी साहब भी आखिर पढ़ाते ने, मदरसा माशाअल्लाह साडा इतना बड़ा। अज तक कदी इन्हां नूं पुछो कि बिदते हसना भी किते वेख्या जे? बोलो तो सही। अरबी मुंजद है, जिहदे विचों माने वेखी दे ने मुश्किल अल्फाजां दे। जदों असीं हदीस की इबारत पढ़ने, वो मुंजद कोल रखी दी है भी मुश्किल अल्फाज को है माना वेख लो। अरबी मुंजद के अंदर भी बिदते हसना का लफज को नहीं। अगर कोई मौलवी बिदते हसना का लफज विखाए, मैं उस मौलवी को एक पलड़े च बिठा के उहदे वजन के बराबर ते तोल के नोट दे दियांगा। बोलते नहीं। हजरत इमाम मालिक दा एक कौल नकल किया अल्लामा शातिबी रहिमहुल्लाह ने। वो कहते ने इमाम मालिक ने फरमाया सी, जिन्हें इस्लाम च बिदत नूं इजाद किया, फिर उन्हें क्या बिदते हसने, असल के अंदर उस बिदती का अकीदा है कि माज़ अल्लाह मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुंचाने लग्या खयानत की है, पूरा तो असीं करन डे। इस तो पहले दीन पूरा नहीं, दीन तो पूरा असीं करने पे। और मेरे भाईओ, दीन नहीं किसे मौलवी पीर की बात का ना दीन। और की गल तुहां रोटी नहीं खाधी, बोलते क्यों नहीं? दीन नहीं। दीन वही है जो आपकी ज़बाने नबूवत चो निकलिया, जो आपके कलबे अतर ते नाज़िल होया।